TBS アナウンサー井上貴博的優秀作品。まだ全然大丈夫。いける。いけます。いけますか。いけます。10時間ですから。いや短いです。This is the basic thing, so I don't see any purpose to make it better until I know how I'm going to fix it. Okay, alright. なんか座布団ってあんな嬉しそうにしてる。すごい最高ですよ。ありがとうございます。Go sit down. That's fine. Make a little coffee, right? Yeah? I mean, can you make angry? Yes. What's happening? Look at this. No angry. Still happy. Not what I meant. I meant the way that I told you before to put like this. Ah, わかった。He's now like
is hinged. Stupid.